Kiatou Keita, c'est un couple qui dévoile les portes ici. Ok? La porte ici, cette femme-là, ce n'est pas elle qui est moi. Ok? Voilà, je ne suis pas crochée à rien. J'ai le jugement. Elle est en train de demander les gens. Je ne viens jamais ici pour demander les gens des cartes de manger. Avant que mon jugement ne finisse, là, mes dépenses, là, c'est devant le gouvernement d'Amérique. Je suis de nationalité américaine, je suis naissance Mali, Bamako, mais je suis mauritanienne américaine. Ok? Mon vrai acte de naissance, c'est 1981, mais ici en Amérique, c'est 85. Mais je suis née en 1980. Tous les jours, je dis ça. Est-ce que c'est la peine de perdre toute ma vie en mentionnant ça? Hein? La fois dernière, je suis venue ici, j'avais porté du pantalon. C'est devant la justice. C'est moi. Ok? Vers ici. J'étais venue vers ici. Ok? Quand la vidéo que mec qui fait la vidéo là, on est qu'à téléphone de là. Déjà quand tu as téléphone ta boîte j'ai été qu'on a pu faire la vidéo là, ok? Ça le téléphone nous roule tellement que là. Téléphone il baisse qu'à blague na farce là. Ok? Voilà. Be un rôle là, parti qu'on a la bizarre là. Ok? Et moi c'est une canne nga ko nga téléphone singa nga téléphone te barake. Téléphone de travail pas mais c'est wifi. Ok? Odo ngone rep mega video ke anno fini pantalon ne kana wa kunu rep mega ke supermarket la ne rep me I used to work in the on track in the Minolia Long Island City. I used to work in the UPS. I used to work in the Amazon. I used to work in household home care PCA job, and I used to own the African hair salon in Peoria, Illinois. And I used to be braiding on 125th Street from 2004 to 2006. I used to braid in the Bronx, New York in 2001 to 2003. Okay? On 171 Grand Concourse. And Peoria, Illinois for 7 consecutive years from 2012 to 2017. I closed completely and I changed my number. And I moved in New York City, Brooklyn, New York City. And I changed my telephone number since, 2018. This is 2025. Okay? Then I was living in Harlem, the shelter. So when I lose my job one time, then I come to the shelter. I was in a Hekima. They transfer me to the 1424 Hekima. They transfer me to the 174 Prospect. I've been in Brooklyn here. Okay? And they transfer me to the Queens because Khadija was saying the blah 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 to me. Okay? They transfer me the nonsense conversation to me. They transfer me and say my name is Khadija. My name is not Khadija. My name is Rokiatu. I am not Khadija. I am not Khadija too. I am Rokiatu Keita. Okay? My name is not Fatima too. My name is Rokiatu Keita. People call me Rokia. Okay? My stepmother daughter, no. My stepmother daughter name is Khadijatu. My father used to have 2 wives. Okay? Khadijatu Keita, she was born in 1975 and she died in 1996. I am a Rokiatu Keita, born in 1981 and I'm still living. And in the US I have in 1985. Okay? Kiatu ne bas na muso de. My father is ne muso fla de ne fafi. I don't know the first wife. I don't know her. Okay? So she dead. None of them come to the US. They're in Africa. They will bring Khadija to too many of them. I say that she died in 1996, right? In Mali, Baba. She never come to the US. Okay? You say your sister is in the US. You say your sister is in the US. I did not come accompany none of the sisters or brothers. I did not come in US to accompany none of my cousin or sister or anybody. We all come in our own purpose. I come in US for my own purpose. I'm in US for 25 years. Je ne suis pas venu ici en Amérique pour accompagner une sœur ou une demi-sœur ou une petite sœur ou quelqu'un. Chacun est venu à son propre propos pour se chercher aux États-Unis. Ne mana moko si accompagner, ne mana moko si placer. Ne mana moko ni. Ben nani na kuna Amérique kone. Ok? Ne ka moko be antenne na kuna Amérique kone. Ne sa moko nduruya. Voilà.
ne kɔrɔmuso min bɛ yen ko Kadijatu Keyita a sɔrɔla san 2975 a sara san 2000 a sɔrɔla san 1975 ne kɔrɔmuso min bɛ yen ko Kadijatu an tɛ bala an bɛ fa de la ok a fana ye Keyita de anw ye Keyitaw de an fa ye Keyita de an ba ye Keyita Torokɔrɔbugu Bamakɔ ko ye ok nka Moritani américain de bɛ ne bolo yan ok a sɔrɔla san 1000 ni ale de dɔgɔnin Ase ye Ase ka kɔrɔ ni ne ye ok a sɔrɔla san 1000 ani san 900 ani san 75 a sara san 1996 ne sɔrɔla san 1981 ani 81 ne bɛ balolen ko sisan ne ma sa n tɔgɔ tɛ Kadijatu n tɔgɔ de ye Woro Kiyatu n tɔgɔ tɛ Kadija n tɔgɔ de ye Woro Kiyatu ok n bamuso bɛ n wele ko Woro Kiya o bɛɛ bɛ n wele ko Woro Kiya everybody call me Woro Kiya I call myself Alijana Firdausi Woro Kiyatu Keyita ok voilà I am not a twin, je ne suis pas jumelle, n tɛ filani ye a filani ɲɔgɔn de bila la dɔrɔn n tɛ filani ye I've been saying all of my videos I am not a twin, j'ai dit ça dans toutes mes vidéos, je ne suis pas du tout jumelle ok n y'a fɔ n ka vidéo bɛɛ la ne tɛ filani ye ok voilà ok n bɛ sakiw ni fɛnw feere siɲɛ dɔ n bɛ saki ni fɛnw feere siɲɛ dɔ na n taara Canal Street la n bɛ saki ni fɛnw feere siɲɛ dɔ na n taara Canal Street la ne de tun bɛ ka vidéo kɛ fɔlɔ n tun bɛ n kana ne bɛ fini bɛɛ don fɔ lankolon bɔ fini ok sabula ne tun bɛ burubusi dɔn ka seli n'a ye ok burubusiw caman bɛ ne bolo ne ye muso ye n taara hiji ne si selen kalo saba u ye ne musomaninw bolokoli min kɛ ne na ne si selen kalo 4 n taara hiji ni n garanparaw n si selen san 4 n taara hiji ni n garanparaw n si selen san 5 n taara hiji ni n garanparaw n t'an si bolo ni ne bɔra ka y'a fila ɲɔgɔn bi dɔ in ne Woro Kiyatu Ameriki kɔnɔ yan in this United States here there is too many Woro Kiyatu Keyita but Woro Kiyatu Keyita that have American Mauritanian American I am the only one ok voilà ici aux États-Unis il y a beaucoup de Woro Kiyatu Keyita mais Woro Kiyatu Keyita qui a fait Mauritanie américaine je suis la seule américain Woro Kiyatu Keyita tɔgɔ ka ca Woro Kiyatu Keyita mun bɔra Mali la ka na Mauritanie américain kɛ o dana ne kelen na ok in this United States there is too many Woro Kiyatu Keyita but Woro Kiyatu Keyita that left in Bamako Mali and come making Mauritanie American I'm the only one ici en Amérique il y a beaucoup de Woro Kiyatu Keyita mais Woro Kiyatu Keyita qui est quitté à Bamako Mali pour venir faire Mauritanie américaine je suis la seule Mauritanie c'est une Mauritanie Nouakchott il n'y a pas de Mauritanie au Mali il n'y a aucun quartier qui s'appelle Mauritanie in Mali there's nowhere that name is Mauritania okay the north of Mali Tombouctou and Djenné and Kidal is nothing Mauritania is inside of Mali Mauritania is a completely differently country in the west of Africa just Mali is a completely different separately in the west country in the west of Africa each of them have their own president since in 1957 officially legally and they all take independence at the same time okay I was born in Bamako Mali and come making Mauritania American Mauritania is a country with 27 million population with too many community and too many the town and the capital okay Mali also is a 28 million population where I was born Bamako Mali 28 population the whole entire Mali that live in Bamako Mali and the rest of them is outside okay of the US some of them stay in Europe some of them stay in the United States some of them stay in the Asia Mali people go everywhere I'm in US you can see for 25 years so suppose everybody is in there is like about 90 million people but it's only 28 million people in Bamako Mali there Mali also is a country in the West Africa just like Mauritania with the town and the capital and their own president just like Mauritania Mali also take their independence in 1957 officially legally okay voilà Mauritanie ani Mali ani la Guinée Sénégal Afrique de l'Ouest ou bɛɛ ka indépendance en 1957 officiellement légalement Mauritanie tɛ jamana dɔ ye Mauritanie ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ Mauritanie c'est entre le Mali et Sénégal the Mauritania is between Mali and Sénégal but is a part of the Morocco c'est Morocco qui est divisé en deux en 1954 je n'étais pas né c'est par histoire quand j'ai dit ça elle a connu ça c'est une vieille femme elle a connu ça faut pas te faire stupide et mad et motherfucker est-ce que vous êtes compris
quand on étudie là. Depuis que le monde n'est pas commencé là. Hein? Même la prière, je dis que je suis musulmane. Je n'ai jamais vu messager avec mes désirs, mais je suis musulmane. La manière que ça s'est passé. C'est la même chose ici qu'on entend des histoires dans les histoires. Je n'étais pas né. Bébé Seliko Kirako, bébé Seliko qui est musulman, ne m'a dit que Kira ne connaît pas. Kira Mohamed Madrid Gagnela. Au Karachukumna. Bébé histoire comme Fonia sur Kalanif. Non, t'as ma gagnée. Non, mais au Diabo, au Karné. Au Mayo Major make me. No Kara Kalabineka. Kamulu Balia, Takonika, Adam Matipolota. I did not come to accompany people here. Okay? I'm a living human being myself, with a value soul. Je ne suis pas venu accompagner les autres sur le territoire du monde. Je suis une personne vivante avec une respiration de valeur. Je ne suis pas sans valeur sur ce territoire du monde. Ok? Ne Adam Madem Balotade. Ne Adam Madem Balotade, ni Dugolo instant, dunia Dugolo sans voir. Ali Yomalikiama, or Valerie Felipina come to the monde. Even in the day of resurrection, I value soul. Okay? An important person. Voilà. Last time I was showing the perfume, the Queen perfume and the VIP 715 VIP perfume. I'm the same one. Okay? I don't wear the same type of dressing. Okay? Me fugula me muna oni tekeleni ni kunko afeleno. Oh ma, ni kunko afeleno. Ni te workai. What they fait stupid. C'est pas conseillé là, c'est pas. Il te mokote mokoye ko ni conseillé fait. Ça vous la comédie contre tout. OK? Voilà. Ne muslim mudene muslim ne bangera dom na semaine kelen so moko yenga dengulu ke kan ko lu gutine ko mono matana bisu ko ko fi dama mara bal koro c'est la médecine charia la ni den sur la nuit de ko médire we mono matana fi ko fi dama mo lo bali akuma su ko me je fara muso ko be ko médire we OK. Dans la religion musulmane, tous les enfants, après 7 jours, les parents rasent les cheveux. Shave the whole end. After 7 days, the Muslim children, they shave all the hair. Male and female, everybody, the whole entire day. So, why they did not mistake me because I don't have no hair? That's not true. They want to sabotage me. People know how to sabotage me, you know? Nothing is wrong with me. My name is Natime Amorokia together. Then they will say, Aminata Toure never come to me. Aminata Toure come to her own family member, Jenebu committee. Okay? Aminata Ba come to me here. And Aminata Ba mother is a Jenebu Jalu. Aminata Toure by join. Aminata Toure by Madelika Jungulu. Then ten Sakabirala in the Mokone Clinic. Konama Bo Afrique, Madento Africa boy, let the work at the Nebora. One of the Tuareg, ne Fakita, Bakita, name Manica, Dendy, Sample. Let the Tuareg. Voilà. Ok? Qui est la maman de Aminata Touré? Qui est la maman? Je ne sais pas Touré, je ne sais pas Touareg, je n'ai jamais donné naissance et je n'ai jamais fait abortion. Ok? Voilà. They're asking who is the mother of Aminata Touré? I am not a mother. I never carry pregnancy. I never have abortion. I never give birth to male or female. Nobody. I was born in 1981. And I have 85 years. Alright? So you better continue because I did not. You better go continue and look for the parents because I did not bring them to the US. Whoever bring to the US. I don't work in the US embassy. So you have to go ask in the US embassy who give them the visa, who is the parents because I did not bring them over there. Madame Focus. Ok? Ce n'est pas moi qui les ai amenés à l'immigration pour les donner du papier. Donc si tu veux faire des recherches, tu pars là-bas, tu les connais, toi ton papier qui c'est là. Je ne suis pas ambassadeur qui les a donné des papiers. Si tu veux chercher leurs parents, tu pars là-bas. Et bien parler, ma déléguée, ne barla Mali, ambassade de la France, ambassade de l'Amérique, ambassade de la. Il va tagayer, katugu ou information yini, ou est visa ta Europe na kana Amérique, pour ce moment Europe from be bad bien, regardez lui. Batari kitu. Ok? Nete muso korobaida. Nyenda kono nyine boko mina tan implantique la uya barachi. Ok? Ne sampina ni sampina. Papier koné a sampi sa bali ko. Nete muso korobaide nyenda kono nyim bode ko tan da kono nyim. Ne sampina ni fulade. Muso la 1981 Bamako malla hôpital Gaboro. Nyenda kono nyim boko tan da kono nyim la papier koné no sampi sa bali ko ni ba koné américain. Je ne suis pas une vieille.
Je suis né en 1981, mais en Amérique ici, c'est 85 qui est là. Je suis né à Bamako, Mali, hôpital Gabriel Touré. Mais en Amérique ici, c'est Mauritanie américaine. Ok? I was born in Bamako, Mali, 1981. Hôpital Gabriel Touré. But the United States is Mauritanie américaine. I live in US for 25 years. Je suis là, ça fait 25 ans. Je suis Sanji Mougani Douroué. Je vais loger en Amérique. Ne tɛ san 22 yɛrɛ n ye san 25 de kɛ Amérique ɲugulɔsi ye san 40 ni san 2 san 30 ni kɔnɔntɔn bala n ye san 25 de kɛ n bɛ Amérique kɔnɔ yan ok voilà ça fait 25 ans que j'habite ici je ne suis pas 25 ans j'ai 42 ans mais ils ont mis j'ai 35 ans dans mon papier ok 39 ans qui est dans mon papier mais j'ai 42 ans ça fait 25 ans que j'habite ici je suis né en 81 mais c'est 85 qui est là à Bamako Mali hôpital Gabriel Touré c'est 85 Mauritanie américaine ok j'ai fait 25 ans ici c'est 39 ans qui est mon papier ici sinon j'ai 42 ans ok I was born in hospital Gabriel Touré in Bamako Mali in the capital of Mali la capitale du Mali là où je suis ok Mali capital la okay I was born in the capital of Mali in Bamako Mali hospital Gabriel Touré is in the capital of Mali I was born in 1981 and they changed it to Mauritanian American in 1985 I live in here for 25 years but I'm 42 and 39 is mentioned in my documentation I'm Mauritanian American Mauritanian Celibabi Nouakchott Mauritania is the only one there's no two Mauritania in West Africa and Mauritania is in the continent of Africa. Voilà. Mauritania be Afrique continent de koni. Ati Europe la ati Asie. Batari ni. Kawuli kanu joko Jamaica ni Africa on bekela. Maramba ni bingini ni Jamaica on Asia on bekela. They're talking about that Mauritania is in Jamaica or Haiti. Maramba and bingini and Asian girls is fighting. Maramba and Bingini and Jamaican girls. I'm not a Jamaican, I'm not a Haitian. I am not Asiatic. Okay? I am African just like everybody. I was born Bamako Mali Mauritania documentation. And Mauritania is also in West Africa and between Senegal and Mali. It's a part of Morocco. Morocco is also in Africa. Alright? Morocco c'est en Afrique. Voilà. Le Maroc c'est Afrique. Ali Maroc est Afrique là. Les bâtards là. Ok? Ce sont des bâtards qui ne posent des problèmes tous les jours. Quand j'ai fait mon document mauritanien américain, ça fait 25 ans que j'ai ça. C'est quoi qui a commencé quelque chose de nouveau tout dernièrement? Hein? Ce n'est pas quelque chose de nouveau que j'ai. Nte kokura ne bola ni ne sam kan duru américain mauritanien américain ne bola nte kokura yo. O muna no kele kura ko la wuli ko jo. Parce que balaw tew ne wulila ku sababu jugu ya do fenena shu moko jugu be do ko bela gelna moko jugu be do nga papier ko la nga papier du belo wa bala koy je ne problème tena problème côté ala la côté nena OK il y a aucun problème à Allah subhanahu wa ta'ala quand je dis Allah ce n'est pas Jésus-Christ je parle de Allah subhanahu wa ta'ala je ne suis pas chrétien je suis allé à la Mecque à mon âge de 4 mois et 4 ans et 5 ans avec mes grands-parents OK je ne suis pas chrétien. Quand je parle de Allah in Laos. Hey. When I say Allah, I'm talking about the Allah, the creator, not the creature. Nina koko Allah, ne kambe Allah de mamu edani ke ne kante Allah ka danvron. Okay? Ne kante muso ka de mangino. Ne kambe Allah de Laos. Voilà. When I say Allah, I'm talking about Allah in Laos. I'm not talking about any creature. That creator. I'm not talking about any creatures. Okay, because we are all creatures, we are human beings, jinn, angels, and animals. So that's the creature of Allah subhanahu wa ta'ala. The creator is Allah himself. Talking about, not when I say himself, I'm not talking about Jesus, because Allah always been presented as a male, but not a Jesus. Okay, it's not a human being, it's not a mama neither. It's in the Laurus. Allah be niba alama iba for the go coach ni français na abi for ko il ati for ko el abi for Allah made ina for che mais Allah te Jésus Christ Allah be la urusule muso teke Allah ye muso madeli ka ke Allah ye dente Allah fe suratul ikhlas kuma Allah doesn't have no wife or children. Okay, voilà malaka le ko juba bire kono ko Maria kay ni siare donc kata fo mo ko kono ko Maria ko ala bay ngo iye galunte ke ne madeli ko kinere
ok k'a fɔ ko mɔgɔ ka ɲi ani ka mɔgɔ ka ɲumanya fɔ ani ka o tigi mɔgɔ ka ɲumanya fɔ o ye ko kelen de ye ani ka mɔgɔ dɔ yɛlɛma k'o k'i ka ala ye o ye ko wɛrɛ de ye o m'o f'i ɲɛna dɛ ok quand je dis que Maria là elle est une personne sincère ça c'est complètement différent de dire que Maria est créateur ok je n'ai jamais dit qu'elle est créateur je n'ai jamais dit qu'elle est une mère de créateur je ne suis pas bonne je suis musulman when I say Maria is a sincere I did not tell her Maria is a creator. Maria is a creature just like me and everybody. Okay? Huh, you're too much. Okay? Voilà. Ngoku Maria kai ma foka keranga lai de. Ha. Voilà. When I say Maria is a good person, I did not say she become my God. She will never become my God, and nobody on the earth will be my God. Okay? Ningo Maria kai ma foka keranga lai. Okay? Ne yɛrɛ man jugu ni ko Maria ka ɲi o kɔrɔ tɛ ko ne yɛrɛ man ɲi ne yɛrɛ ka ɲi ni Maria ye I'm better than Maria when I say Maria is sincere I'm sincere than Maria because you be saying that she's sincere Maria is sincere than me I'm Urukia today quand je dis qu'elle est sincère là moi je suis sincère plus que Maria ok voilà Maria elle m'a jamais donné l'argent gratuit jamais je travaille Maria never offer me anything I work for all myself, okay? I work in Amazon, I work in the UPS, I work in the on-track, I work in the, I work in the African hair salon, I work in a house called PCA, okay? Home care, I work in American healthcare. I am the same one, all right? I am not a twin, je ne suis pas jumelle. Voilà. Nete flani ne kelen ni ne kelen ne meka barake American healthcare na ne kelen ne meka barake UPS la salon me ne développer ore ne kelen ne meka barake Amazon ni UPS ni on track ok voilà abe ma ke ñon fe abe kera adama wakati la ok I did not work in all of this at the same time I've been working in each of this one in the different time ok voilà. Je ne travaille pas dans tout ce travail à la une fois. Chacun de ce travail s'était fait à sa propre moment. Ok? Voilà. Tout c'est en Amérique ici. Voilà. Je suis une africaine naissance, mais j'ai obtenu une nationalité américaine, mauritanienne américaine. J'ai toujours dit ça. Voilà. Il y a beaucoup d'Eurokiens ici en Amérique, il y a beaucoup d'Eurokiens ici en Amérique, mais Eurokia tout qu'on appelle Urukia Keta là, qui est quitté du Bamako Mali, qui a fait Mauritanien américaine. Je suis la seule. Ok? There is a lot of Urukia too, there is a lot of Urukia. Ok? But Urukia too, d'accord, Urukia Keta hook. Urukia too Keta, Aljana Fidasu Urukia too Keta, I call myself. Ok? Urukia too Keta. That's what they call Urukia Keta. That left Bamako, Mali and come to make in US 25 years ago, do Mauritania American, I'm the only one. Urkia to Keta Tokachan, Urkia Keta, Urkia Toka, Urkia to Toka, Urkia to Tokachan, Urkia Tokacha. Mekafoko, Urkia to Keta Mume will go Urkia, Kabom Malila Bamako, Kana Mauritania American, Ke American Konaya or Papi, Nede, Kelly and Wooden and the When somebody left in Ivory Coast, they will say Ivory Coast American. When is somebody there Mali, they will say Mali American. They're not gonna say you American, they will say Mali American. When you live in Senegal, they will say Senegal American. When you live in Liberia, they will say Liberia American. When you live in Guinea, they will say Guinea American. When you it's not only Mauritania. Everywhere, when you live in anywhere in even France, they will say France American. If you live in anywhere in the whole entire world, if you were born in the US, they would say your place there. But I was born in Mali. Instead of Mali American, they put Mauritania American. That's what I introduced to them. Okay? But a lot of Mali people have a Mali American here. None of them is American direct. They're not gonna be that. If you're not born here, you're not gonna be direct American. Quand tu n'es pas né ici, tu ne deviens pas direct américain. On va dimensionner là où tu es quitté, là où tu as présenté à l'immigration, parce que j'ai quitté à Bamako Mali, mais j'ai présenté Mauritanie.
Donc on a dit que Mauritanie américain, d'autres ont fait Sénégalais américain, d'autres ont fait Guinée américain, d'autres ont fait Mali américain, d'autres ont fait Côte d'Ivoire américain. Parce que si tu n'es pas né ici, on ne va jamais dire que tu es né ici. Ok? Ni ma soroya. Imanata yorom pour immigration na ki bore au body de la papier comme là. Ni ye musere. Ni na na document fene ka yoro au body de son ne bamako kali bamako wole ko dan ne bola. Ni ma Mauritanie document do ma be ure o danga fene ko sakula nyoro sebe. Ok? Yo sam banduru. Voilà. Ma boyra ne kera citoyen national térémi. Voilà. Dumin takati yo mo fukati barla ka dumin bomini ne bomini no. Dumin dara ka be bolo nya sanji muga ani sabadi. Ok?